गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह एक पार्सल आया है और इस पार्सल को खोलने की कोशिश कर रहा है मेरा छोटा भाई सॉरी। इसमें एक्चुअली एक लंग्स मैसेजर मशीन है। छोटा सा डिवाइस है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जिसका भी हार्ट का मतलब लंग्स का प्रॉब्लम है, ज़्यादा सांस नहीं ले पाता है, उसको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि उसका लंग्स अच्छा हो। और आगे देखते जाओ कैसा लग रहा है और इसको यूज़ करना कितना आसान है। এটা দেখি ফালতু জিনিস। আর তো কি এই ফালতু জিনিস। খোল এটা খোল, খোল এটা খোল। বুঝলাম इसको पहले नानी का तो छुरी दो देखो इधर रखो करो 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 রাখো। मामा स्वागत करो রাখতে বলেছি, দাঁড়াতে বলেছি। এটা এখানটায় লাগাও। লাগিয়েছো? এটা মুখে লাগাও, মুখে লাগাও। জোর করে ফুক মারো, ফুক মারো, ফুক ফুক মারো। আচ্ছা টানো টানো, ও টানো, জোর যত জোর টানতে পারো। দেখি দেখি তোমার ফুসফুসে কত জোর আছে। টানো, এই ব্যাপার এটা টানো। তিনটে বলকে তুলতেই হবে। আরে লাংসে জোর কম তো। এই কি হচ্ছে? জোর তোলো। জোর 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 তুলো, ছাড়ি তাবো জোর से টানো যত জোরে পারো টানো। হায় হায়। এটা উঠতে জানি আচ্ছা শোনো, তুমি এক কাজ করো, জোর করে ফুক দাও, ফুক দাও, ফুক দাও। সব দেখে বুঝে যাচ্ছে বুঝে যাচ্ছে কি অবস্থা বলো তো? তাহলে তোমার লাংস কিন্তু কমজোর আছে। আমার লাংস মানে তোমার লাংস কমজোর আছে। আমার জন্য